buzgab mezanonu. Xay bay ronanda Ama çizor aybayım buradan. Ulan kopulu kuftamim abla me giriftan baruam game gidan şu mozi nestami koro raftagi ayam çiz. Subat kardem o Ronaldo kadar roziyan ki ami koron ne sıfta. Bak çizden ne oldu nazane. Ronaldo'yu Afgan da aksas çöndü tutsa şükran etme. Baruçi ya çamoyu peş azım ki telefon çıkardı. Bu yolun در گمرک زیاد معاش میکنن. در گمرک ماشینای اول عموما نمیاد نمیاد. وابشه هم اول نمیاد. همین خوب پولی کی بود همین خیلی میسپرن و یورا که خیلی کار. و اینستان واسنامون ماشینای خود میروان. من این سیمن میبرم. هر روز 50 ماشین 60 ماشین میروان. سیمن تا خالی میکنن. بورا دارم بور کردن میارم. روننده اول عموما نمیاد. Ya vay rasman vay o vay min transda meskoranı pulani xelay ne o şey xelay ki bana nazar versen ne akı xok puli tojiki fond yurora akı xok puli megem yani xok şvari moda dromat vay hamay davlati dünyada am xelay ne duray Müslüman Özbekistan am duray mesporyan pula vay babasta ba moshini borkash diga xelma bra mesporan moshini sabukral diga xelma bra i am xelay Akıl ayxel xay diga yagon çizanma duran kor raftestay normal yani çıxelebi dam am xel raftest. Hami gardeshi 5760 moshin gute dar soli 2021 ay moy sentyabr to moy yakın yanvara ay ruzeki tolibo basari qudrat omadan amja ne ince da rasono da navistan ki 2700 Azia plus da ba fikrim navistan 2700 çan moshin Ay omadani tolibo am xel moshin intivaş dergiyay sodirot vorido. Ayrıca da sразу реагировать кардан макромото барои ки мо омора метием чикел рафтиста. Бад мо гирифтем амира вай кардем ай сарина 5760 ки омор 760 мошин рафта омадаш. Ино акы чикел вай толиб ай гуфтай толибо мумкинам гапора вай кардагидна. Xay mümkün moşine avalamanın xelmi raftoqi. Avalamanın xelmi raf xay akmana medonu mojid moşine ki aymo meraftan uca da bu xçon registrasiya namekardan mümkün ay nalogu çizme gireftan. Vorido da nabarot sodiro timu pas şidagi ay. Yak ruzda to 80 moşin 100 moşin meraf simente çiz. Misol amu Afganistan. Avozi nakın nav yagon دو ماشین که уже стабильно رفته میره 30 ماشین 40 ماشین 50 ماشین رفته است. على خصوص غير تويوتا. بنظر میرسه که در همین مثلا چی میگم روی شهرها در همین مثلا اکثر مردم همون جمهوری اسلامی افغانستان اونا خودشون نگاه که برای ما روزی روشن کردن ما اصلا افغانستان وارد نمیشه. وای وارد میشه ولی چی شد؟ قسمت اتیوپی. ماشین خودش ماشین خودش نه قسمی اتیوپی جایی زفچه زفته بوده. یعنی bu kablan istiyorlar burada o yine kiye yazıyor bir ماشین اصلا. میشه. بعد سردارمی kablan peş şu an soru kıştan kurtardı ki mesela. Ama sarhat misal ama bu bay misal vay mekanında doşon ki yagon çiz boşa yagon tankisi boşa yagon misal çıkılgun ki yagon Моньяги ягон кас кардеста буша шмумо да бигем кута дар болои мос вай периодически амният мисол вай контрразведка пограничнико ҳама каса во мехран мебинанд ки кор равад воля старатся кардестанд ки ягон га пизиётӣ нашава кор чиқел буд баъд вай толибо тиҷорат да умуман кордор неста корам чӣ хеле ҳаст ҳаму хел рава гуфта о дар ҳаму чиз вай мекунанд во мехран вои хели чиз не ҳамаи мақомото қатӣ ومخران کی نه طرفی ما یکون چیز باشه کی نه خیال کنیم که همی کار درست رواده گفته این کارو رفته است یکون پرابلم نداره نه وای اول هم خیال بودن مو کاردار نبودن تجارت در عموما کار نداره کار باید رود وای کارشون درسته خیلی اگه ما میدونیم ای
тоҷиро қатъиян мо суҳбат мекунем ҳамун тоҷиро хучон ҳозир миннатдортаран чем тои бешуфта мегӯ ҳамун тоҷирои афғон хела мега сабуки шидагиай мода хела این دوره طالبان меган не только вай шофёрои мо ҳамун тоҷирои афғон худошон меган не ино медонед чӣ кор кардан ино омадагиян ҳамун нафарое ки милисада кор мекард гумрук даста ҳамаям моро овардан кор кардеста ягон каса пеш кардагӣ нест акӣ ман нафаҳмидем иро хай ё гуфтан ҳами кор биравада ино бояд хучона нишон битиям мумкин дар арсаи байналмилалӣ ки мо мисол кормон дурустай гуфта ҳамин чизоро не ки вай иҷада сабуки додан не ки бисёр ҷо да бо вазбинӣ додан ки мисол сахт гирифтан ки бюҷет да пул супора мумкин ҳамин хел бошад ман мегум кӯи ҳозир ҳам маълумотое ки додестан ана воридот монги хел шид ӯ хел шид мумкин хай мо намедонем мумкин вақти ӯ пештараш ҳамин воридоте ки мешид ӯ мумкин нишон намедодан ягон ҷода ҳавоӣ будан ҳамин чиз айно қабидиян уже мақсад гуфтестан мана бинед тоҷикистони қадар да ваяй маълумоти вай мо қати мисол ман мегум ҳозир мо да як рӯзда 40 мошин рафтидай моҳи май да ӯ вақтода то 100 мошин мерафт фақат симент тоқа ман ин чиста ки вай ман айда не ки вай коршон дурустай ба ҳамин айгапи ҳамун тоҷирои худшонда ки ягон вай надоре мега наоборот ҳам масъалаи безопасностмон мега ҳам масъалаи чиз бормон ҳамин хел хушрӯ рафтистай ҳамин вай айда محترم